Alors, je passe à Dr Masmoud. Dr Masmoud, chef service d'immunologie l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax. Alors, je vais vous poser deux questions que je pense qui sont très, à la limite, floues dans la tête des gens qui nous suivent. Qui sont principalement les différents tests biologiques qu'on devrait faire en matière de dépistage, mais aussi en infection Covid. Les gens, je pense qu'ils ne font pas la part entre PCR, sérologie, test rapide, test moins rapide, nanana. Mais une deuxième question qui est, je pense, qui est très importante, et je pense qu'on a tous envie d'avoir l'avis du spécialiste dedans, c'est l'immunité. Est-ce que l'immunité, elle est durable, elle n'est pas durable? Est-ce que quand on a contacté ce virus-là, est-ce qu'on pourrait l'avoir à notre jour? Est-ce que, voilà, c'est deux petites questions pour vous, Dr Masmoud. Merci, merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier votre association, l'ATUJ, l'association tunisienne des grandes écoles, pour l'invitation. Bon, alors, pour la première question, pour les tests de dépistage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux groupes de tests. ثم زوز مجموعات نتاع الاختبارات هذه التحاليل. Le premier groupe de tests, c'est là qu'on va aller chercher des composants, des constituants spécifiques du virus. نمشيو نلوجوا نكشفوا على مكونات خصوصية نتاع الفيروس هذا. النوع الثاني نتاع باش نعرفوا المريض هذاك عنده الفيروس ولا معناه معدي ولا. النوع الثاني le deuxième groupe de tests هما اللي يسميهم les tests sérologiques. sérologiques خاطر يصيروا في الدم السيروم. فهمت؟ les tests هذوما معناه السؤال اللي مش يجاوبوا عليه سؤال اخر هو نشوفوا المريض هذاك السيد هذاك الشخص هذاك معناها اسكيلا كونتراكتي لو فيروس يمكن مرض به ما فاقش ولا هو توا مريض ما نعرفوش عنده الفيروس ولا عنده حاجه اخرى. فهمت كيفاش نعرفوا باللي زانتيكور بالاجسام المضاده الخصوصيه لي زانتيكور سبيسيفيك كونتر لو فيروس. فهمت لي زانتيكور من نوعين اي جي ام و اي جي جي. Alors pour le premier groupe de tests, le test de référence, bien sûr, c'est le test de PCR. C'est une RT-PCR, c'est une RT pour reverse transcriptase ou QPCR parce que c'est une PCR en temps réel. Et le PCR, le test التحليل هذايا هو يصير في تعرفوا معناها توا عندهم بالتلفزه التحليل يصير على معناها اخذ العينه يصير في الخشم معناها انيكوفيون في النيكوفيون نازال ولا ينجم يكون اذا كان المريض متقدم في المرض نتاعو. ما تسمعوا فيا ما هو اي سي بون vous entend. داكور دونك ينجم يكون من ليكيد دو لافاج برونكو الفيولير ولا حتى من شو اسمه l'expectoration. Mais le plus souvent, c'est les couvillons nasales. Le principe de la PCR, le test, la technique elle-même, elle permet, يكفي يكون عندك une seule particule virale. واحدة ولا اثنين. هي la technique, elle est faite de sorte اللي من ARN واحد ماشي تعمل لك jusqu'à 1 مليار de copies. هي كيفاش معناها ناخذوا العينه معناها ثم une première étape مرحله اولى on va extraire l'ARN نخرجوا l'ARN نعرفوا واش نتاع الفيروس ولا نتاع حاجه اخرى. l'ARN هذاك المرحله اللي بعد ماشي avec ce qu'on appelle une reverse transcriptase. l'ARN ترجعوا ADN خاطر تعرفوا l'ARN ou l'ADN c'est des séquences nucléotidiques à partir de 4 bases nucléotidiques A, T, G, C pour l'ADN, A, U, G, C pour l'ARN. Les 4 bases nucléotidiques هذوك معناها des séquences مختلفة وكل جين تلقى فيه معناها
طوله مع قداش من 1000 باز كذا، وهكا لي سيكونس يختلفوا من جين إلى جين آخر، من نوع حيواني نوع آخر، من خلية لخلية أخرى اتسيتيرا. من هي البي سي ار ماشي معناها في التكنيك هذه معناها يقع اون ايتاب من بعد الايغين هذاك نرجعوه رجعوه ادي ان نبدلوا الاو بالتي، ومن بعد نرجعوه ادي ان دوبل بران، زوز خيوط دوبل بران، معناها الام قبلها تي والجي قبلها سي وانت ماشي ادي ان دوبل بران. ومن بعد هذه هي لا ريفولوشن دو لا بي سي ار، انه تقع سور 30 سيكل، كل مره نفكوا الادي ان هذاك دوبل بران، وعندنا الانزيم اللي تعود معناها تنقش معناها السبحه هذيك تعودها، القات تعمل قدامها تي، القات جي تعمل قدامه سي، القات سي تعمل قدامه جي وانت ماشي، وهكاك يكونوا زوز يوليوا اربعه، كل سيكل يتزادوا دو فاسون اكسبونونسيال. وهذاك علاش نجموا من اون كوبي نجموا نوصلوا، اذا كان عملنا 30 سيكل نجموا نوصلوا 1 مليار دو كوبي. وكيس كي غارونتي لا سبيسيفيسيتي؟ تقول لي انت باهي ويطلع ايغين، لا احنا هم في التكنيك ثم نخليو معناها سكون ابل ديزامورس، معناها ديزامورس دي بروبس، باش هما يلفون غيدي الادي ان بوليميراز هذيك، ماهيش ماشي تبدا تنخش وتخيط كيما تحب، لا كان ثم هيك لي زامورس يلفون لا غيدي، كاش اذا كان ثم لي سيكونس سبيسيفيك وين يبداو هذوك اون ديزان دو نيكليوتيد، راهم هذوك نتاع الجين هذاك ونتاع الفيروس هذاك بالذات، وقت القاح وقت هي مش تخدم على روحها. هذه من ناحيه باش معناها حاجه فريمون لي سيكونس سبيسيفيك كي فون اتر امبليفي، ومن ناحيه مش ناخذوا جين برك، معناها في البي سي ار جينيرالمون ياخذوا 2 جين، يوصلوا حتى 3 جين ولا 3 سيبل، معناها 3 اجزاء هكم هم باش يعملوا لامبليفيكاسيون، فهمت؟ دونك وبيان سور فيها معناها مع لي زامورس ثم سو كون ابل دي سوند نيكليوتيديك، معناها كيف هي تمشي هذيك الادي ان بوليميراز هي تخدم على روحها، تجي السوند كي توصل لها ماشي السوند هذيك فيها ماركور فلوريسون مش تشعل، وهكا السينيال ماشي نحسبوه، فهمت؟ وهي هذه سكون ابل سي اون تكنيك دو بي سي ار اون طون ريال، معناها في بقعه نخليو معناها لا رياكسيون طون زيرو ونجيو بعد ما يصيروا لي 30 سيكل ونقراو ونشوفوا واش عندنا، لا هي مش تقرا او فور اي ميزور دو فاسون سينيتيك، تقعد تتبع l'amplification ou les signaux fluorescents, etc. Donc, ça a beaucoup plus de précision. فهمت؟ هذه la PCR, la RT-PCR, PCR pour réaction de polymérisation en chaîne, ou reverse transcriptase, خاطر l'ARN تراجعوا ADN، و QPCR خاطر هي en temps réel. Donc, هذه تمكننا معناها اذا يكفي يكون كما قلت لك يكون ثم اون او دو بارتيكول فيرال ما تسيبهمش، فهمت؟ دو فاسون تري سبيسيفيك. هي المشكله نتاع البي سي ار. يعطيك الصحه بروفيسور. سامحني، دونك عندنا البي سي ار اي ابري اون ا لي زوتر بي سي ار. الوغ ديجا بالنسبه للبي سي ار، هذه البي سي ار اللي توا عندنا تصير في 3-4 سوايع، معناها ولو هي اوتوماتيزي والكل تصير 3-4 سوايع. توا يمكن مش يجيو بي سي ار معناها اللي ثم ماكينات دي زوتومات عندنا منهم في تونس لهنا، وتصير اون بي سي ار هذه معناها جين اكسبير ان بو بلو رابيد في اباري اوتومات واحد، مي تصير ان 45 مينوت 1 اور ديزون. ثم في امريكا ابوت مثلا عملوا اون بي سي ار الترا رابيد تصير في 15 مينوت. هذا هي لو بروميير تيب. توا في les composants. Le premier composant, l'ARN, c'est la réaction de référence. C'est le test de référence. Le deuxième test, اللي هو علاش نلوجوا عليه توا البي سي تي طلبت منه 200,000 خاطر سي معناها بلو فاسيل، خاطر البي سي ار لازم يكون عندك لابوراتوار اللي هو يعرف يخدم البي سي ار، يعرف معناها تسير دي رياكسيون ان بو كومبليكي والانتربريتاسيون لا رياليزاسيون اتسيتيرا، ça peut pas se faire partout. Donc l'autre test, on va, au lieu de chercher l'ARN, on va chercher un composant protéique, une protéine de la nucléocapside, la protéine N ou la protéine S. كيفاش on va les rechercher? On va les rechercher par des anticorps. معناها نكونوا
on a immunisé des lapins ou des chèvres, des souris وكذا وخذينا وعطاونا معناها خذينا des immuns sérums spécifiques وحضرناهم وكذا واللي عندنا اجسام مضاده نتاع البروتين هكا نتاع الفيروس هذاك بالذات ما تغلطش مع فيروس اخر اللي شبه له الكورونا فيروس نتاع لي شوف سوري لا 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 هذاك بالذات. Et donc, c'est des tests immunologiques, c'est des réactions immunologiques, c'est des réactions antigènes-anticorps avec un marqueur. La réaction antigène-anticorps, elle permet d'assurer la spécificité. باش تبدا متاكد ان هي راهي بالضبط لوج عليها ولو سينيال هذاك اللي نخليوه الانزيم والكولوراسيون من بعد وكل هي تعطينا لا سنسيبيليتي. بون هذوما توا كيما اللي جابتهم البي سي تي سي دي تيست انتيجينيك ما نعرفش وصلوا ولا سي دي تيست انتيجينيك اللي باغ كونتر هذوما ينجموا يصيروا معناها هما ديما يصيروا سور ان بريليفمون معناها ايكوفيون نازال ولا حاجه هكاك اما يصيروا معناها سي بوكو بلو سامبل فهمت ويكونوا رابيد فهمت. الوغ هذا سي اي دونك سا بيرمي في البقايا اللي ما فماش لي زيكيبمون ولي زيكيب معناها كاليفيي وباش ينجموا يخدموا البي سي ار والكل تنجم ديجا هذه كيف عندك انت اون سنسيبيليتي دو 70% فهمت اون سبيسيفيسيتي دو 90% معناها اذا كان معناها 7 معناها يعني 10 ناس مرضى 7 مش تفيق بهم يمكن 3 ما تفيقش بهم فهمت ولكن 7 مش تفيق بهم فهمت. اما كي تقول راهو مريض راهو في 9 حالات على 10 راهو مريض ما تنجمش تغلط فهمت. هذوما سي لو بروميير جروب دو تيست. Le deuxième groupe de tests, c'est ce qu'on appelle effectivement les tests sérologiques. Les tests sérologiques اللي هما يصيروا في الدم واللي معناها on va rechercher les anticorps معناها خاطر المريض اذا كان هو il a été infecté ويمكن كونتاميني وما فاقش بروحه قعد معناها اسيمبتوماتيك ما عملش اعراض ولا مرض وراقد في السبيطار ولا حاجه نعملوا له لي تيست سيرولوجيك هذوما. لي تيست سيرولوجيك باش نشوفوا لي زانتيكور سبيسيفيك في الدم اي جي جي اي اي جي ام. الوغ التيست اللي طلبته توا لا بي سي تي شفتوها حتى في التلفزه شفتها انا بنفسي قلت البارح ولا ويجربوا فيه توا معناها سي دي تيست يونيتير معناها كل مريض تنجم تعمل لوحده معناها تاخذ نكته من الدم وفي هيك معناها البوندلات هذيك كيما الحكه هكا طويله وفيها واحده او كسطر نتاع خط نتاع الكونترول وخط نتاع لي جي ام وخط نتاع لي جي جي. هما اون فيت ايش يعملوا هما في الخط نتاع لي جي جي مش يخليو دي زانتيكور دو لابان ولا دو شير ولا حاجه انتي اي جي جي هيومان والاخر مش يخليو دي زانتيكور انتي اي جي ام هيومان فهمت. ومن بعد كي يخليو الدم نتاع معناها المريض اذا كان في الخط نتاع لي جي جي ام لي زانتيكور دو تي بي جي مش يركبوا الكل في الخط نتاع لي جي جي لي زانتيكور دو تي بي جي مش يركبوا الكل. من بعد اذا المريض عنده كل مره مش يغسلوا ويحيوا يقعد كان يشد اذا المريض عنده il a produit les anticorps spécifiques يزيدوا له من بعد شيء لا بروتين هذيك نتاع الفيروس لا بروتين اس ولا بروتين ان ولا واحد لا بروتين avec un marqueur. دونك اذا كانوا دي زانتيكورس خاطر لي زي جي ام الناس كلها عندنا لي زي جي ام ما كاينش المرضى اللي عندهم لي زي جي ام سبيسيفيك اللي هو الخصوصيه نتاع الفيروس اذا كان عنده وقتها مش يشدوا هذيك لا بروتين نتاع الفيروس اللي احنا زدناها واللي هي فيها ماركور خلينا اون انزيم ولا ان ماركور هكا اي دونك من بعد كي نغسلوا كذا ونزيدوا لو سبسترا باش تجينا اون رياكسيون كولوري وهيك علاش تولي سهله تشوفها انت اذا الخط هذاك نورمالمون هو يبدا مثلا اصفر اصله من بعد اذا مش يولي ازرق ولا احمر ولا مارون هيك رياكسيون بوزيتيف اذا كان قعد كيف ما هو راهي رياكسيون نيجاتيف. الوغ لانتيغي سي كوا لانتيغي سي كو دابور معناها لي مالاد اللي معناها لي جي ام عندها باهيه مع البي سي ار على خاطر البي سي ار سنسيبيليتي تنجم معناها سا ديبون 60% 70% 80% حسب انت ديجا كيفاش عملت البريليفمون وكيفاش وصلت كيفاش البريليفمون معناها استحفظت به لو ستوكاج معناها لاشومينمون اتسيتيرا. مي زاد وقتاش عملتوا البريليفمون خاطر البي سي ار اذا كان معناها اذا كانت تفوت 7 ايام 8 ايام من بعد ما بداوا الاعراض نتاع المرض
تنجم تعمل البريليفمون ليكوفيون نازال هذاك ما تلقاش الفيروس، يمكن ياسر ما تلقاهش، ولكن وقتها مش تفيق في الدم مش تلقى لي زي جي ام لي زانتيكور اي جي ام. وهكا علاش وقت بالنسبه معناها المرضى اللي في معناها الجمعه الاولى نتاع المرض يولي عندك البي سي ار مع لو سكانير توراسيك مع لي جي ام هذه لي زانتيكور سبيسيفيك دو كلاس اي جي ام. لي جي ام افيك لا بي سي ار تولي اون سنسيبيليتي معناها dans les derniers travaux qui peut atteindre 98%. معناها ما تنجمش مش رقم بالضبط يمكن 96%. IgM, IgG, est-ce que finalement les entre deux guillemets les anticorps باش يحميونا معناها انا جاي فوالا تحب نكملوا داك 14 مينوت دونك في بالي معناها غروسو مودو فهمنا. الوغ بور معناها ليمونيتي معناها اكزاكتومون باش ما ناخذش من وقت مع الزملاء بور ليمونيتي رابيدمون. شوف توا معناها هي خرجت حتى في اللي كي تسمع في الاخبار لي جورنو ان فرانس ايار في سي ان ان في معناها فرانس 24 كذا يعني ناس وغي انفكسيون عاملين معناها. هي تجي تشوف نقول لك هي تجي تشوف راهي c'est des cas qui ont été rapportés par des agences de presse, par des médias. فهمت؟ كي تمشي انت في البوبميد il n'y a pas de publication scientifique. أنا معناها خاطر سي با نورمال، خاطر هي سو كي معناها الحاجة الطبيعية فهمت هو أنه الإنسان وقت يمرض معناها il est infecté par un virus, une bactérie, un champignon, etc., par un microbe فهمت كي يبرى ينجم يولي الميكروب ينجم من بعد ثم دي فيروس ça passe à la forme chronique. Heureusement في هذايا ما فماش كرونيسيتي. دونك سي دو شوز لون، يا تبرى يا لطف عليكم تتوفى فهمت. اذا كانت تبرى معناها معناها سي كو انت بالجهاز المناعه نتاعك افيك ليمونيتي ناتوريل لي ليمفوسيت لي سيلول ان كا تويوز لي انترفيرون بعد لي ليمفوسيت لي سيتوتوكسيك لي زانتيكور اتسيتيرا ويمكن بالدواء اتسيتيرا. دونك انت تخلصت منه الفيروس فهمت وما بقاش ولا قاعدوا عندك لي زانتيكور نوتراليزون هذوك يقعدوا فهمت سورتو لي زي جي جي. لي زي جي ام يقعدوا جوسكا 6 7 سيمين اما لي زي جي جي يقعدوا فهمت. بون هما اش قالوا معناها بون من بعد هذوك معناها لو بوفوار قداش يقعدوا هذوك اللي لانفوسيت ميموار بي تي ميموار وكذا. بون سا ديبون دي فيروس دي جيرم، ثم اللي يقعدوا عام عامين ثم اللي يقعدوا 6 شهور ثم. دونك هذاك مازلنا ما نعرفوش. اما que lorsqu'on est on a été guéri on est immunisé. هو ce qui a été rapporté c'est des cas de personnes soi-disant qui ont été réinfectées. Alors انا juste pour معناها j'étais sur PubMed, il y a un article qui est encore en cours de révision, reviewing. J'ai eu accès à l'article, quand ils ont étudié ces soi-disant cas de réinfection. Quand ils les ont étudiés, les dossiers, etc., ouais, c'est l'hôpital d'où est partie l'infection. Ils ont rapporté, qu'est-ce qu'ils ont rapporté? Que c'est vrai, c'est des malades, les homa, قالوا لهم راكم بريتو بي سي ار نيجاتيف ومن بعد une semaine après ولا quelques jours après ترجع البي سي ار بوزيتيف. بون هذاك علاش يقولوا ريانفيكسيون. مي كي جاو يثبتوا يلقاو هذا من المرضى هذوما فهمت ما عملوش مرض معناها يمكن تقلقوا شويه كذا مي زون با في معناها une nouvelle maladie فهمت. et puis bravo فيسا où ils ont pas contaminé d'autres malades فهمت. enfin برشا حاجات. bon bref donc ça veut dire la conclusion des auteurs c'est que peut-être les malades هذوما on a été un peu trop rapide à dire que c'est des malades qui peuvent être considérés comme définitivement guéris. Et ils préconisent, ils recommandent que ماذا بينا ناخذوا وقت أكثر باش نقولوا راهو c'est un malade guéri. فهمت معناها bon reste خليني نكمل لك. reste سامحني أنا reste نكمل لك. bon
Il y a des malades, bien sûr, on n'est pas, on n'est pas tous pareils, donc il y a une courbe de Gauss pour l'immunité spécifique, pour les anticorps, pour l'infocité, etc. Donc, il y a peut-être des malades qui, avec un taux, ça a été constaté, avec un taux résiduel d'anticorps qui est relativement faible d'IgG. Bon, et donc, mais grosso modo, professeur, je pense que c'est très clair. Voilà. Le principe général, c'est que là, lorsqu'on est guéri, on est immunisé, et on n'a pas de mais voilà. Donc la Merci maladie, beaucoup. elle est immunisante. Merci beaucoup, Sihar. Aïchik.